मां बजरंगी नवमी सेंटर को वेलकम। आम शिखिले ओडिया स्वर वर्ण अक्षर अ आ हसई दीर्घ। तो आम लेखिक देखा ओ आ हसई दीर्घ। ओ आ हसई दीर्घ। चलो आम शिखा हसौ दीर्घ। हसौ दीर्घ 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 हसौ हसौ दीर्घ 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 हसौर गुट्टे फांगुनिया दीर्घर दीटा फांगुनिया। 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 हसौर गुट्टे फांगुनिया दीर्घर दीटा फांगुनिया।
হস্যৌর গুট্টা ফাঙ্গুনিয়া দীর্ঘৌর দিটা ফাঙ্গুনিয়া 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 হস্যৌর গুট্টা ফাঙ্গুনিয়া দীর্ঘৌর দিটা ফাঙ্গুনিয়া। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋ କରିବ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।